کہ کتنی قیمت پہ وہ اپنے ضمیر بیچتے ہیں. جس طرح بھیڑ بکریاں بکتی ہیں اسی طرح سندھ ہاؤس کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پبلک کے لیڈرز ہوتے ہیں, پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, وہ بکے وہاں. ادھر بھی سب سے بڑا شکار کون تھا؟ اس ملک کا وہ نامور ڈاکو آصف زرداری جو کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے, جیلوں میں بھی جا چکا ہے, 14 سال سے سندھ حکومت سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. سندھ حکومت یعنی پاکستان کی عوام کے پیسے سے خرید و فروخت ہو رہی تھی, بیرونی سازش کا حصہ بنا وہ, اور اس کے ساتھ یہ شریف. جب وہ لوگ بکے, کوئی ہم ساری اگر کسی بھی مہذب معاشرہ ہوتا اور اس طرح اوپنلی بند کر کے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی تو کوئی ایکشن لیا جاتا. اس سے پہلے بھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر, جب سینٹ کے اوپر ایم پیز کو خریدا گیا, کروڑ روپیہ چلا اور پکڑا گیا یوسف رضا گیلانی کا بیٹا, پکڑا گیا رشوت دیتے ہوئے, کچھ نہیں ہوا. بڑی دیر لگی, یعنی اتنی بڑی گورنمنٹ گر گئی. ایک راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ آئی, اس نے کہا ہندوستان کو, وہ کہتا کہ آپ کو فوج کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے خلاف, بس تھوڑے ارب روپے جمع کرو, آپ حکومت گرا سکتے ہیں. شرمندگی ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری یہ قیمت رہ گئی. جس طرح کبھی کسی نے کہا تھا ایمل کانسی کے وکیل نے کہ پاکستانی ڈالرز کے پیچھے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ میں پبلک میں نکلا, اب سب کے سامنے پبلک میں گیا, پبلک کو اٹھایا کہ یہ ظلم ہے, پرامن احتجاج کیے, پرامن جلسے کیے. ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا 25 مئی کو, اس کے اوپر ظلم کیا گیا, عورتیں بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی, وہ رات کے گھروں میں گھس گھس کے جو پولیس نے کیا. اس کے بعد بھی ہم پرامن رہے, جلسے کیے. عدالت نے فیصلہ کیا کہ 20 حلقوں کے اوپر پنجاب میں بائی الیکشن ہوں گے. بائی الیکشن میں پوری کیمپین کی, اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پبلک نہیں نکلی. میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں, لیکن میں 70 سال کا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں. میں نے کبھی پاکستان میں سے پبلک نہیں نکلتے دیکھی. پبلک کیوں نکلی؟ نمبر 1 بیرونی سازش. پبلک کو غصہ تھا کہ کس کی کیا ضرورت ہے کہ باہر سے حکم دے کے اور ہمارے وزیر اعظم کو ہٹا کے, اور کیونکہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی بناتا تھا, غلاموں کو اوپر بٹھا دیا. اور پھر دوسرا غصہ کہ سب سے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا. یہ دوسرا غصہ تھا. تیسری چیز کیا ہوئی کہ انہوں نے آ کے ملک کا جی مہنگائی ہے, ملک نے ٹھیک کیا. ملک کی بدترین, یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے. روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا. سٹاک مارکیٹ گر گئی, انڈسٹری کا برا حال, کسان علیحدہ رو رہا ہے, مہنگائی اسمانوں پہ پہنچ گئی ہے. ان کو کوئی اس کی فکر نہیں تھی. انہوں نے آتے ساتھ ہی صرف اپنی چوری 1100 ارب روپے چوری کے کیسز معاف کروائے. ہم نے پوری کیمپین کی, عوام نکلی. کبھی بائی الیکشن کے اندر اس طرح کی پبلک نہیں نکلی, اتنی تعداد میں کبھی پبلک نہیں نکلی. عورتیں نکلی, سب سے زیادہ نوجوان, اور جو خواتین نکلی ہیں ایسے کبھی پاکستان میں نہیں نکلی. عورتیں نکلی, بچوں نے آ کے کھڑے جلسوں میں شرکت کی, فیملیز نکلی. اور ہم نے ساری ان پارٹیز کو, ساری اسٹیٹ مشینری کو اور ایک کرپٹ الیکشن کمیشن کو, ہم نے ان سب کو شکست دی. عوام نے شکست دی. اور ہم نے وہ کیا جو سارے سمجھ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سمجھ رہے تھے الیکشن جیت جائیں گے. انہوں نے ہر قسم کی دھاندلی کی. جب الیکشن جیت گئے, اس کے بعد آج ہونا تھا الیکشن چیف منسٹر کا. رات کو کون پہنچ گئے؟ ضمیروں کا سوداگر آصف زرداری. 30 سال سے یہ, میں پھر سے بتاؤں, یہ ملک کو لوٹ رہا ہے, جیلوں میں بھی رہ چکا ہے. اس نے, جس طرح میں نے کہا, 14 سال یہ سندھ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کم از کم سندھ گورنمنٹ 7-8 ہزار ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ پہ. کراچی کا حال دیکھ لیں آپ, بارش آتی ہے دیکھ لیں, بارش نہیں ہوتی تو پانی نہیں. یہ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے کل رات سے پہنچا, ہمیں پوری انفارمیشن دی کہ پیسہ چلانے آیا. کیونکہ یہ پبلک میں تو نکل ہی نہیں سکتا آصف زرداری. پبلک میں
निकले का लोग उसको अंडे मारेंगे, ये पब्लिक से डरता है। लेकिन ये पैसे की बोरी पकड़ी हुई है, चोरी करके अवाम का पैसा, उसी चोरी से पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकालता है। हर इलेक्शन के अंदर ये पैसा चलाता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन में हो, सिर्फ और सिर्फ चोरी के पैसे से, ब्लैक के पैसे से ये जमहूरियत को खरीदता है। और फिर वो रात से हमें पता चल गया कि इसकी कोई गेम चला रहा है ये आके। मैंने आपको कल रात आपसे बातचीत भी, आपसे अवाम से भी बात की कि हमें पता था कि अब अवाम ने जिस तरह का मैंडेट दिया, हमें पता था कि इसने कोई गेम करनी है। और आज जो हुआ है, मैं इसलिए हैरत में हूं अभी तक कि ये असेंबली इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये कितनी हकारत से पब्लिक को देखते हैं। ये समझते हैं अवाम भेड़ बकरी है, ये अवाम को या आपको इंसान नहीं समझते कि जब वाज़े तौर पे आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। जो बाहर बैठा हुआ है, जो पार्टी का हेड है, उसका इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि मेरे से ये हुआ है, हमने हमारे लोगों को जब अपने 25 लोटों को हटाना था, तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा, वो रद्द कर दिया गया था। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए और उसने जाके इलेक्शन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बनना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? कोई सोचे कि कोई अकल है कि क्या ये है जमहूरियत? ये जमहूरियत नहीं है। इनके अरबों रुपया एट स्टेक है। ये लोग इस मुल्क को लूटने आते हैं। इनका काम ही क्या है कि थाने में गंदे ऑफिसर्स रखवाओ, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लो, पैसे बनाओ, रियल एस्टेट के अंदर माल बनाओ। इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है, अवाम से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। जो इन्होंने आज किया है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी आगे माइशत का बुरा हाल है। जिस तरह के हमारी जो इकोनॉमी नीचे जा रही है और जो दिन ब दिन ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है, इससे मजीद और बढ़ेगा। अब यानी ये जो ऊपर बैठ गए हैं, ये क्या, ये लोग मान जाएंगे इसको? और मैं सारी अपनी आप कौम को फिर कह रहा हूं, देखिए, मैंने जो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी बरतानिया में देखी हुई है। मैं 18 साल की उम्र से 20-25 साल उनकी जमहूरियत अंदर से स्टडी की हुई। देखिए, पुरअमन एहतजाज, जब तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में ले, मैं ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो। आज आप सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। रात को जब भी निकले अपना एहतजाज रजिस्टर करें, क्योंकि आपने बताना हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं है कि जो कान खींच के इधर कर दो तो इधर का ये कीमत लगा दो कि ये ऊपर बंद कमरों में पैसे चला के पाकिस्तान में फैसले हो जाए ताकि ये और आए पावर में और पैसा बनाए। मैं सबको आज कहता हूं कि आज आप अपना एहतजाज रजिस्टर करें। इनको पता चले कि यहां पाकिस्तान की जो कौम है, ये जिंदा कौम है। और मैंने जो पिछले 3 महीने में देखा है, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क में मैं बड़ा हुआ हूं, 26 साल से, जिस तरह मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स में, मैंने कभी इस तरह की बेदारी कौम में नहीं देखी, सियासी शऊर अपनी कौम में नहीं देखा जो मैंने इन 3 महीने में देखा। और मैं इसलिए कहता हूं कि आज सारी, मैं नौजवानों को खास तौर पर कह रहा हूं कि आप सबको आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए कि ये जो जुल्म किया और इन्होंने हमारी जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का इसको ज़िबा किया है, आप सारे अपना रजिस्टर करें प्रोटेस्ट। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि देखिए, सारी नजरें अब आपकी तरफ हैं।
वाज़ेह है, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन जितने भी वकीलों से मैं मिला हूं, उन्होंने जो क्लियरली 63A के अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री हेड, जो कि चौधरी शुजात नहीं थे, चौधरी शुजात पार्टी हेड है। और मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि जब तक, देखिए, जब तक आसिफ जरदारी जैसे आदमी, मैंने 26 साल पहले ये जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ जहाद शुरू की थी। ये लोगों को जब तक हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ेगा, मैं कहता था कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, मैं क्यों बार बार कहता रहा 3.5 साल, पूरा मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि इनको NRO दे दो, मैं बार बार क्यों कहता रहा हूं। देखिए, मेरी तो जिंदगी आसान हो जानी थी, NRO दे देता, इन्होंने चुप कर जाना था, क्योंकि आपस में 10 साल इन्होंने हुकूमत तो की है, दोनों ने मुल्क लूटा, महंगाई की, कुछ की, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों मिलकर खा रहे थे। जब तक पाकिस्तान में ताकतवर डाकुओं को हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, मेरे पाकिस्तानियों, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप ये ज़हन में से हटा दें कि हम कोई बड़ी कौम बन जाएंगे जब तक सिर्फ छोटे चोर जेल में जाए और बड़े डाकू इस तरह करके रिश्वत दे के लोगों को सबके सामने कौम के खरीदे। याद रखिए, हमारे बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, ये कभी भी ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और मैं बार बार, मुझे वो हदीस याद आती है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर सिर्फ छोटे चोर जेल में जाते हैं और बड़े डाकू को कानून आपका नहीं पकड़ सकता। ये आपके सामने मिसाल है कि एक पूरी जमहूरियत को पहले इन्होंने गिराया, बाहर की साजिश के साथ पैसा चला के, चोरी का पैसा, आपका पैसा, पहले गवर्नमेंट गिराई, और अब जब गवर्नमेंट बनाने आ रहे हैं फिर पैसा चला दिया उसने गवर्नमेंट के ऊपर, लोगों को खरीद लिया। और अगर हम इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, हम बार बार इनसे डील्स करेंगे, कुछ करेंगे, ये कभी इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद पाकिस्तान नहीं, इनके तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जैसे जैसे रुपया, मैंने कल भी कहा था, जैसे जैसे रुपया गिरता रहेगा, इनकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। इनके तो डॉलर में पैसे पड़े हैं, रुपया गिरेगा, डॉलर और तगड़ा हो जाएगा, इनके पास तो और पैसा, इनकी दौलत बढ़ जाएगी। पैसे इनके अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। मैं आज फिर से सबको आज मैं कहता हूं,